नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। चुनाव परिणाम के बाद कई इलाकों में तोड़फोड़, भाजपा नेता के घर पर हमला। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी हिंसक वारदातें देखने को मिली। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रविवार देर रात कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ की गई। लोग डरे सहमे हैं। बता दें कि सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार व राज्य के पूर्व मंत्री गौतम देव सिलीगुड़ी शहर से सटे डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। सिलीगुड़ी नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के दशरथ पल्ली में बदमाशों ने लगभग 20 घरों पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के आंचलिक अधीक्षक विश्वजीत पोद्दार के घर व उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया। भाजपा कार्यकर्ता चिन्मय शर्मा को बुरी तरह पीटा गया। गंभीर हालत में वे अस्पताल में भर्ती है। स्थानीय भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य पिंटू दास के अनुसार वोट समाप्त हो गया है। चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तृणमूल समर्थकों ने इस इलाके के लगभग 20 घरों में तोड़फोड़ की, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोग दहशत में है। দেখুন, জিতে আসার পর মানুষের রায় জেতা, উনি জেতেননি তার জন্য দায়ী কে? উনি নিজে দায়ী। মানুষের কাজ করেননি 10 বছর ধরে, উনি হেরে গেছেন। হেরে যাওয়ার পর উনি ওখানে বসে নির্দেশ দিয়ে কর্মীদেরকে দিয়ে ভাঙচুর। দেখুন, এই 44 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কর্মীর বাড়ি, জেমসের বাড়ি ভাঙচুর করেছে। আপনার ফুলবাড়িতে ভাঙচুর করেছে, মামনি আমাদের কর্মী, তার বাড়ি ভাঙচুর করেছে। চুনাভাটিতে গন্ডগোল করছে, চুনাভাটিতে মানুষ ঢুকতে পারছে না, গন্ডগোল করেছে। ফোকদই বাড়িতে মারধর করছে। কি পেয়েছে? এটা কি অরাজকতা, কিসের মানে কি দল এটা? গুন্ডামির দল। গুন্ডামি করে ওখানে বসে থাকতে হবে? তবুও মানুষের কাজ করব না, ওখানে বসে থাকবো আমি? এ তো হয় না দাদা, এটা হয় না। মানুষ কিন্তু মেনে নেবে না। মানুষের দায়ে মানুষ নিজের জন্য কিন্তু মানুষ জনপ্রতিনিধি করে পাঠায় যে আমার অসুবিধা সুবিধা দেখবে বলে, আর সেই জায়গায় মানুষের অসুবিধা করা, মানুষকে মেরে ফেলা। প্রেসিডেন্টের বাড়ি এমনকি মহিলা বাচ্চাদেরকে অবধি ছাড়ে নাই, সবাইকে মারছে, বাচ্চাদেরকেও মারছে। হ্যাঁ, এই চিন্ময়ের বাড়িতে চিন্ময়ের বাড়িতে ঢুকে বাচ্চাদের, ওদের মহিলাদের উপরে পুরো অত্যাচার করছে। সুস্মিতার বাড়িতে অত্যাচার, হ্যাঁ সুস্মিতার বাড়িতে অত্যাচার। যত বিজেপি কর্মী ছিল সব বিজেপি কর্মীদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে। আমরা তো এটা মানে পুরোপুরি যদি আমাদের মানে এটার উপরে যদি আবার কিছু না হয় তাহলে আমরা ছাড়বো না। আমরা পদ অবরোধ করে দিব, দরজা সব বন্ধ করে দিব। আমরা কালকে রাত্রিবেলা 11টা সাড়ে 11টার দিকে এই অবস্থা। আমরা সবাই 3 জন মাত্র মহিলা বাড়িতে, আর বাড়িতে আর কেউ নেই। আর রাত্রিবেলা এরকম অবস্থা, গেটের ভেঙে উপরে উঠে গেছে, হাতে এত ছুরি তরোয়াল সব কিছু নিয়ে আসছিল। তাহলে এরকমভাবে কি ঠিক আছে নাকি বাড়িতে আসে? বাড়িটারই ভাঙচুর করে একদম অবস্থা খারাপ। গান ছিল তো, তরোয়াল ছিল, রড নিয়ে এসেছিল সব। মানে রাত্রি তখন 11টা বাজে। কি হয়েছিল আমরা কিছুই জানি না। আমরা তো শুয়ে পড়ছি, তখন দেখি আচমকা এসে দরজার মধ্যে পুরা বাড়ি, মানে আমরা দরজা হচ্ছে না আটকাতে পারলে মনে হয় আমাদেরকেই মারতো, এরকম অবস্থা। মানে কি অবস্থা! গৌতম দেব হারলো কেন? এখন এটা তো কোনো যুক্তি না যে গৌতম দেব হারলো কেন। যার যেরকম, যাকে ভালো লাগে সবাই তাকেই ভোট দেয়। এতে তো কে হারলো কে জিতলো সেটা নিয়ে কোনো কিছু না। আজকে অশোক ভট্টাচার্য এত বছর থেকে শিলিগুড়ির ইসেতে আছে, তাহলে সে কেন হারলো? তাহলে তো এটাও তো CPM তাহলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারপিট করতে পারে। এটা কি যুক্তি কিনা আপনারা বলেন? কি অবস্থা! মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঘরে থাকতে পারি না, কি মারপিট! মানে দরজার মধ্যে এমন ভাবে বাড়ি মারছে না, আমরা ডাসা না আটকাতে পারলে আমাদেরকে মারি। অন্য মানে আমাদের বাড়ি ভাড়াটিয়ারা পালাতে যাচ্ছিল, ওদেরকে আমাদেরকে মনে করে ওদের পিছনে ছুটছে লাঠি ছোটা নিয়ে, সব কিছু নিয়ে। তারপর হচ্ছে তখন আর বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারলো না আর কি।
ভাবছি মানে আমরা ভেগে যাচ্ছি, পালিয়ে যাচ্ছি। কতজন ছিল? প্রায় 20-25 জন তো হবেই। এই 11টা, সাড়ে 11টা নাগাদ, 11টা 20। আমরা বিরোধী করি চারজনেই। বিজেপি করিস না, পাট্টা নিবি আর হাত পেতে পাট্টা নিবি আর বিজেপি করবি। হাত পেতে কি নিবে? হাত পেতে পাট্টা নিচ্ছি, ওরা বলে আমাকে পাট্টা দিচ্ছে, হাত পেতে পাট্টা নিচ্ছি আর বিজেপি করবি, তোরা বিজেপি করবি। বিজেপি করা বের করছে আর অশ্লীল ভাষা মহিলাদের, একটা মহিলা না ওগুলো কি সব নোংরা ভাষা, আমরা মুখের জীবনে ওরকম নোংরা গালাগালি আনতে পারবো না, এত নোংরা ভাষায় কথা লাগিয়ে সরে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেছি আমরা ভেতরে, ও তো গ্রিলের ভেতরে অলরেডি ঢিলটা ভেতরে, ঘরের ভিতরে হেলমেট পরেছে। আর আমার এই যে দেখুন গেট কি করে দিয়েছে, গেটের অবস্থা দেখা যান কি কি পাড়ি দিয়ে দেখুন ভেতরে দেখলেন, এই যে এগুলো আমি ঝাড়ু দিচ্ছি ওই পর্যন্ত চলে গেছে, ওই পর্যন্ত। এই দেখুন কি করছে, এই যে পাইপ এগুলো এটাকে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে ওই পাশে, একদম কমপ্লিট একদম উল্টিয়ে ফেলে দিচ্ছে। सिलीगुड़ी में बदमाशों ने मचाया तांडव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में सोमवार को बदमाशों द्वारा हेलकाट रोड स्थित एक दुकान में हमला किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव देखा गया। इधर घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके साथ ही पुलिस ने चुनाव परिणाम के बाद किसी भी तरह की विजय रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा शहर में गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट गंवाने के बाद नगर निगम पर जीत की तृणमूल कांग्रेस को उम्मीद। दार्जिलिंग जिले के तृणमूल अध्यक्ष रंजन सरकार ने भाजपा सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सांसदों के पास राज्य सरकार की आलोचना करने और मुख्यमंत्री के बारे में गलत बयानबाजी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। साथ ही उन्होंने कहा विकास कार्य में तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। रंजन सरकार ने कहा वाम मोर्चा के बाद सिलीगुड़ी विधानसभा भाजपा के पाले में गया है, पर मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी के विकास को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगी। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी का भी शारीरिक विकास होगा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार जिस तरह से राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी भी उस तरह का भेदभाव नहीं करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी वासियों से उम्मीद जताई कि विधानसभा तो नहीं पर सिलीगुड़ी नगर निगम तृणमूल को जरूर सौंपेंगे। इसके साथ ही तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद भाजपा नेताओं का अता पता नहीं होता है। না, এটা তো অভূতপূর্ব, এটা আমাদের প্রত্যাশিতই ছিল। দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি অনেক শুরুতেই বলেছিলেন যে কাজ 10 বছরে আমরা করেছি, দুয়ারে সরকার, দিদিকে বলো, এবং সর্বোপরি যেটা স্বাস্থ্য সাথী, মানুষের শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, জমির অধিকার, পাট্টার অধিকার, এই কাজগুলো গত 10 বছরে লাগাতার আমাদের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে সবটাই মানুষের কথা শুনে, মানুষের নির্দেশ, মানুষের আদেশ শুনে তিনি কাজ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মানুষ তার নিজের মেয়ে, বাংলার মেয়ে, তাকে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করবেন, এটা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন। শুধু ফলের অপেক্ষা ছিলাম। 2রা মে সেই ফল, প্রত্যাশিত ফল এসছে। আমাদের জেলায় আমরা প্রত্যাশিত ফল আমরা পাইনি। আপনারা এই টিভি মিডিয়া, সংবাদপত্র, লোকাল সংবাদপত্র যেভাবে একজন মানুষকে, একটা ব্যর্থ মানুষ গত 6 বছরে এবং তার আগে প্রায় 40 বছর ধরে শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় মানুষের প্রত্যাশাকে পূরণ করেনি, একরকম হিপনোটাইজ করে রাখা হয়েছিল মানুষকে। আজকে মুক্ত হয়েছে আমাদের জেলা। আমাদের জেলায় যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাকে আমরা বজায় রাখতে পেরেছি, কিন্তু মানুষকে আমরা বোঝাতে পারিনি যে শিলিগুড়ি
আমাদের নেত্রীর কাছে, আমাদের কাছে, আমাদের এখানকার একজন ভূমিপুত্র হিসাবে, এখানকার মানুষ হিসাবে, এখানকার জন্মভূমি হিসাবে, এই শহরের শিলিগুড়ি সাব ডিভিশনের পাহাড়ের ব্যাপক উন্নয়নের একটা জায়গা রয়েছে। সেই জায়গাটা ধীরে ধীরে বারে বারে নষ্ট হচ্ছে। আমরা সকলের কাছে আবেদন রাখব যে শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি সাব ডিভিশন এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাতে তুলে দেওয়া উচিত। अलीपुरद्वार में तृणमूल समर्थकों पर हमला, 7 घायल। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक वारदातों की खबरें सामने आ रही है। अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा के शहरी क्षेत्र में सोमवार सुबह तृणमूल समर्थकों पर हमला किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि तृणमूल समर्थक आज सुबह गाय चराने जा रहे थे, तभी कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों ने उन पर लाठी व अन्य धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों के खिलाफ फालाकटा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर हमले के बाद घायल हालत में घायलों को अलीपुरद्वार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। গরু নিয়ে যাবেন সে রাস্তা দিয়ে সকালবেলা 5টার সময় ওই তো হরুনাকে দিছে, সবাই মিলে আটকাইছে। তখন আমরা তো জানি না, সবাই ঘুমিয়েছিলাম। 5টার সময় তো সবাই ঘুমে থাকে, তখন ঘুমিয়েছিলাম। তখন যখন হই হিল্লো করে উনি এক বাড়িতে ঢুকছে, ওই বাড়িতে যাই। তখন আমরা যখন শুনছি তখন তো দৌড়িয়ে যাবো, তখন দৌড়িয়ে গেছি। ওনারা সবার হাতেই লাঠি, আর আমরা তো এমনি ফাঁকাই গেছি। সকালবেলা আমার দাদা মাঠে গরু নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় বিজিবির কিছু লোক এসে মানে ঘেরাও করে এক বাড়িতে দাদা প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাড়িতে ঢুকে, সেই বাড়িতে গিয়ে পুরো দমে মারপিট। আমাদের বাড়ির মহিলা টহিলা যা আছে আমরা 7 জন আক্রান্ত হয়েছি, সবাইকে মারছে। আমরা তো কোনো লাঠি কাঠি নিয়ে যাই নাই, আমরা খালি হাত দিয়ে গিয়ে আমরা থামাইতে গিয়ে এই যে হাত টাত ফাটে ফেলছে সব কিছু। তো এই অবধি তারপরে গ্রামবাসী এসে নিয়ে আমাদের মানে বাঁচাইছি আর কি। ওই যে দিচ্ছে আমরা তৃণমূল করি বলে, নাম জানি কি কি, ক্ষিতীশ বিশ্বাস, মিঠুন বিশ্বাস, রতন বিশ্বাস, শচীন বিশ্বাস, ননীগোপাল মণ্ডল, মদন মণ্ডল, অজিত মণ্ডল। খালি গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল, মাঠে গরুটা বাঁধবে, ওই সময় দাদাকে অ্যাটাক করে দাদা মানে প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটা বাড়িতে উঠে গিয়ে। तृणमूल कांग्रेस के पराजित होने के बाद कई इलाकों में तोड़फोड़, नवनिर्वाचित विधायक ने लिया हालतों का जायजा। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव सिलीगुड़ी शहर से सटे टापग्राम फुलबड़े विधानसभा सीट से हार गए। इधर मतगणना के बाद इस इलाके में तृणमूल समर्थकों द्वारा तांडव मचाने की बात सामने आ रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के दशरथ पल्ली इलाके में बदमाशों ने लगभग 20 घरों पर हमले किए। भाजपा के अंचल अध्यक्ष विश्वजीत पोद्दार के घर व दुकान में तोड़फोड़ की गई। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ किए जाने की बात कही जा रही है। इधर इलाके में तोड़फोड़ की खबर मिलते ही भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक शिखा चैटर्जी आज इलाके में पहुंचकर हालतों का जायजा लिया। বিষয় মানে এমন মানে অবস্থা হয়েছে, জেতার পর মানুষের রায়ে জিতেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ওখানকার প্রাক্তন মন্ত্রী তিনি মেনে নেবেন না, উনি নিজেও দারু খাচ্ছেন আর সবাইকে ছেলেপেলেকে দারু খাইয়ে মদ আর মাংসর পয়সা দিয়ে মানে ভাঙচুর করাচ্ছেন এলাকা গোটা ডাবগ্রাম ফুলবাড়িকে। 44 নম্বর ওয়ার্ডে ভাঙচুর করিয়েছে, 44 নম্বর ওয়ার্ডে ভাঙচুর করে বাড়িঘর তো ভাঙচুর করেছেই। সেই যে ছেলেটির বাড়ি সে আমাদেরই কর্মী, সে আসামে রয়েছে বর্তমানে, তার বাড়িতে বোন রয়েছে, মা রয়েছে আর বউ রয়েছে। সেই বোন হচ্ছে প্রেগনেন্ট বোন, তার পেটের মধ্যে লাথি মেরেছে। এইরকম অবস্থা, খুব খারাপ অবস্থা নিয়ে সে ডাক্তারখানায় গেছে। এই অবস্থা। তারপরে দেখুন ভাঙচুর করেছে মামুনি বলে যে মেয়েটি, ও কাল থেকে আমার কাছে রয়েছে, ওর বাড়ি ভাঙচুর করেছে, প্রাণের ভয়ে দেখাচ্ছে। এখনই পূর্ব ধনতলা না, ওইটা ও পশ্চিম ধনতলায় গিয়েছিলাম আমি, ঢুকলাম না, এলাকা উত্তপ্ত হবে বলে ঢুকলাম না। ওইখানে ভাঙচুর চালাচ্ছে, এখন ভাঙচুর চালাচ্ছে ওখানে। তো কি আরম্ভ হয়েছে, কোন যোগ্যতা? চুনাভাটিতে ওই রকম একটি বাড়িতে আর্মির এক্স আর্মির বাড়ি, সেই বাড়ি ঘিরে রেখে দিয়েছে। এখনকার খবর দেখো, রফিক বলে উপপ্রধান যে আছে ঘিরে রেখে দিয়েছে। এরা কি শেহেনশাহ হয়ে গেছে নাকি? আমি বুঝতে পারছি না।
শাহেনশাহ হয়ে গেছে। ভূমিকা কি দেখছেন? পুলিশের ভূমিকা এখানে কিছু বললে বলবেন যে এ মিথ্যা কথা বলছে আর ও মিথ্যা কথা বলছে, আমরা যত কথা বলছি ওনাকে মিথ্যা কথা বলছি। আমি বললাম যে আগামী দিন এইখানে আপনারা এনজিপিতে আছেন, পরিষ্কার মানুষকে পরিষেবা দিতেই হবে। পরিষেবা না দিলে আমরা ছাড়বো না, আমাদের এখানে পরিষেবা দিতে হবে। ইমিডিয়েট আপনি ব্যবস্থা করুন। যে বুথকর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে এফআইআর করে, এখনই এফআইআর করা হবে, তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আর এই যে রফিক যে রয়েছে উপপ্রধান, এই যে ওই রকম কারবার করে বেড়াচ্ছে, চলবে না। এই জিনিসের ব্যবস্থা নিন আপনি এবং এলাকায় পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করুন। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
शहर को सैनिटाइज करने की मुहिम चला रहा है एक व्यवसायी, लोगों में फैला रहा है जागरूकता अभियान। देश भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर शहर के व्यापारियों ने अपनी पहल पर शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को सैनिटाइज करने का पहल शुरू कर दिया है। आंशिक लॉकडाउन के बीच सिलीगुड़ी के एक व्यवसायी उत्तम चैटर्जी अपने प्रयास से हर दिन सुबह 5 बजे से सिलीगुड़ी शहर को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। केवल शहर को सैनिटाइज ही नहीं बल्कि अपने कारोबार के साथ साथ वे लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चैटर्जी ने कहा कि दोस्तों और अन्य व्यवसायियों के सहयोग से उन्हें काम में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि शहर के लोग अगर स्वस्थ रहे तो कोरोना महामारी में मुकाबला संभव है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए स्वस्थ विधियों का पूरी तरीके से पालन करने का 7টা থেকে 9টা এখন যেহেতু 7টায় খুলে যায় তার জন্য আরেকটু সকালে উঠতে হচ্ছে। আমার এলাকাটাও একটু বড় হয়ে গেছে, বন্ধু বান্ধব যেখানে থাকে তুই আমার বাড়ির সামনে তো যাস না, তো যেতে হচ্ছে। তো করার পরে আর ওই মোড়ে এখন মানে সচেতন হচ্ছে লোক, কিন্তু কার জন্য হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশের জন্যই হচ্ছে না আমি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমার জন্য হচ্ছে, সূত্রের মধ্যে লাগিয়েই ঘুরছে। হ্যাঁ, আমি সারাদিনই করতে থাকি। মানে আমি এখন আমার মোটামুটি আমাকে যদি 24 ঘন্টা দেয় আমি 24 ঘন্টাই করে যাবো, সময় ফেলে না। আমার তো সার্জিক্যাল হোলসেল আর প্রেসের আমার টেন্ডারের কাজ, অসুবিধা হয় না, কাজও কম করেছে। আর সার্জিক্যালে তো যেরকম চলছে সেরকম ওই উপরে থাকি, যখনই মাল হয় আমার পার্টনার আছে সঙ্গে, পার্টনারের সঙ্গে কাজ ও অ্যাডজাস্ট করে নিই। কাজের কোনো ক্ষতি আমার হচ্ছে না এই মুহূর্তে, সংসারেরও সেরকম হচ্ছে না। পাশে যা ওদের जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ की मारपीट, पुलिस हस्तक्षेप से संभला मामला। मरीज से उनके परिजनों को नहीं मिलने देने को लेकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार रात इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में भारी तनाव देखा गया। गौरतलब है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न अस्पतालों में परिजनों के अस्पताल में प्रवेश की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बताया जाता है कि कल रात सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में निर्धारित समय के बाद मरीज के परिवार उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस बात से नाराज होकर मरीज के परिजन और सुरक्षा गार्ड के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच मरीज के परिजन द्वारा सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की बातें कही जा रही है। इधर खबर मिलते ही सिलीगुड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू कर लिया गया। दूसरी ओर मरीज के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उसके ससुर फिसल कर नीचे गिर गए थे, उनके सिर पर गहरा आघात लगा है। गंभीर हालत में उन्हें सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल रात उनके ससुर ने अपने परिवार को फोन किया। इसके बाद वे लोग उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इधर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मरीज के परिवार ने कहा कि सुरक्षा गार्डों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और अश्लील भाषा में उनके साथ बात की। मरीज के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड का पति उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर महिला सुरक्षा गार्ड ने कहा कि मरीज के परिवार वाले समय पर भोजन नहीं लाए, निर्धारित समय के बाद भोजन लेकर अस्पताल पहुंचे। जब उन्हें रोका गया तो उस व्यक्ति ने एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। घटना हुआ, हम लोग का पेशेंट सीरियस है। मेरा ससुर गिर गया, गिर के सर में 15 को सिलाई पड़ा, पूरा बॉमी कर रहा था। तो हम लोग को बोला कि भर्ती करने पड़ेगा, सीरियस अवस्था है। तो हम लोग भर्ती कर दिए, ठीक है। बाद में मेरा ससुर बोला कि फोन करके डॉक्टर आया तो लोग जल्दी आ, 2 आदमी। तो मेरा सास और हम ये अंदर में, तो हम लोग को बोल रहा है ढुकने नहीं देगा, अंदर ढुकने नहीं देगा। हम लोग बोला अभी आया है डॉक्टर, हम लोग को थोड़ा सा बात करना है। मैडम हम लोग को जाने दीजिए। बोलता नहीं जाने देगा। हाथापाई करने लगा। वहाँ गार्ड लोग भी 2-4 तो लड़का भी था, वो लेडीज इसको लात मारार पड़े जेटा इच्छा पूरा गाली दीजिए, बोला कि हिजरा। हम लोग को बोल रहा है हिजरा, लेडीज हम लोग को बोल रहा है हिजरा। उसके बाद उसका घर का आदमी आया, हम लोग को बोलता है क्या एक लेडीज था, वो बोला हम लोग को पहले ये लोग को टकला करेगा। हाँ, टकला करके लेंका मारेगा हॉस्पिटल में घुरा के, ठीक है। बोलता है हॉस्पिटल में लेंका करके घुरा के मारेगा, ये लोग को टकला करेगा। पेशेंटेर অবস্থা বলে এত কিছু থেকেও তো আমরা ডিউটি করে যাচ্ছি, ঠিক আছে। মানুষ প্রতিদিন মরে যাচ্ছে, তাও আমরা ডিউটি করে যাচ্ছি। 3 জন আসলো, বললো ঢুকবে, খাবার নিয়ে আসলো, অন টাইমে আসছে। এখানে ভিজিটিং টাইম হলো 4টা থেকে 6টা। হ্যাঁ, ওর মধ্যে পেশেন্ট পার্টিরা আমি ছাড়ি, হ্যাঁ ছেড়ে দিই। খাবার নিয়ে আসছে, বললো ঢুকবে। আমি বলছি কি একজন যান খাবার নিয়ে। ওরা বলে কি না 3 জনই যাবো। আমি বলছি না 3 জন যাওয়া হবে না, কারণ এখন ভিজিটিং টাইম না, একজনই যেতে পারবে।
তারপরে আরেকজন ছিল আমার সঙ্গে রতনদা, ওর উপরে পুরো চিল্লায় উঠলো, মানে গায়ে হাত দিতে যাবে। তখন আমি বললাম কি দিদি এখন কিন্তু যাওয়া যাবে না। ফট করে বললো পুরো গালাগালি, নোংরা নোংরা ভাষা, ওই ভাষা আমরা বলতে পারবো না। ফট করে এসে আমার মুখের মধ্যে থাপ্পড় মারলো একটা, আর পেটের মধ্যে লাথি মারলো, আর গালাগালি তো দিয়েই যাচ্ছিল। দুজন ছিল, তিনজন ছিল, হ্যাঁ 2জন মহিলা পুরো গায়ে হাত দিছে, আরেকজন দাঁড়া পুরো নোংরা নোংরা। আমরা বলে এখানে বিজনেস করতে আসছি, হ্যাঁ এতদিন থেকে 4 বছর হয়ে গেল আমি এখানে ডিউটি করছি, কোনোদিন আজ পর্যন্ত কোনো পার্টির সাথে আমার এরকম ঝামেলা হয়নি। 3জন মহিলা বলছিল ভিতরে ঢুকবে, তো আমি ঢুকতে দেই নাই। খাবার নিয়ে আসছে, আমি হচ্ছে একজন যান, হ্যাঁ কেন উপরে পজিটিভ পেশেন্ট থাকে, আমরা ঢুকতে দেই না বেশি বাড়ির লোককে, খালি ঢুকতে দিই 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত ঢুকতে দিই নাই দেখে আমাকে এই যে থাপ্পড় মেরেছে আর পেটের মধ্যে লাথি মেরেছে। আর যাটা আমরা বলে বিজনেস করতে আসছি, আমরা বলে ডিউটি করতে আসি না, এখানে বলে বিজনেস করতে আসছি, আর তো সবাই ছিল খুব নোংরা নোংরা ভাষা বলছে, আমরা বলতে পারবো না কেন কি 4 বছর হলো ডিউটি করছে এখানে, কোনোদিন আজ পর্যন্ত কারো গায়ে হাত তুলি নেই আমরা। আমার ব্যাপারে কেউ বলতে পারবে না আমি কোনো পেশেন্ট পার্টিকে আজ পর্যন্ত মারছি, আমরা শুধু মারই খাই গেছি। এই যে আজকে যেভাবে মার খাচ্ছি না, কেউ ওইভাবে অন্য কেউ হলে ছেড়ে চলে যেত। কতজন এসেছিল, কেন মারলো, হঠাৎ করে মারলো কেন? ছাড়বো না দেখে ওর জন্য খাবার নিয়ে আসছে, বলছে একজন যাও, একজন যাবেন, হ্যাঁ ওরা বলেন আমরা 4-5 জন যাবো, বলতে কিনা আমরা গায়ে জোরে সবগুলা যাবো একসঙ্গে, আমরা সবাইকে 4-5 জন আটকালাম, বলে কিনা আমরা শুনবো না, আমরা 4-5 জন যাবো, আমরা বলছি একজন যান আপনারা, এটাই শুনতে যাচ্ছে না, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। বলছি আপনারা একজন যান, উপরে যাওয়ার কোনো নিয়ম নাই, সিস্টেম নেই, আপনারা একজন যান, খাবার নিয়ে যান, মেডিসিন নিয়ে যান, আমরা কিছু বলবো না। কিন্তু হুড়মুড়ায় ওরা 4-5 জন যাচ্ছে, ধাক্কাধাক্কি করতে গালাগালি। বেশিরভাগই যে ডাঙ্গিপাড়ার যে থাকে পেশেন্ট যদি ভর্তি হয়, ওই ডাঙ্গিপাড়ার ছেলেমেলেই বেশি ঝামেলা করে, আর যে সাধারণ পাবলিক আছে অন্য অন্য জায়গার থেকে আসে তো ঝামেলা করে না, ডাঙ্গিপাড়া যখনই পেশেন্ট ভর্তি হয় তখনই ঝামেলা করে। देश में लग सकता है कंप्लीट लॉकडाउन, कोविड टास्क फोर्स ने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया केंद्र और राज्यों को सुझाव, लॉकडाउन लगाने की सलाह। देश में पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आए। यह आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केसों से भी ज्यादा है। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। इस पर केंद्र सरकार सोमवार को फैसला ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि दोनों मेंबर्स एक हफ्ते से ये मांग कर रहे हैं। आईसीएमआर का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। संस्थान का कहना है कि इन स्थितियों में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 हफ्तों का पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। केंद्र ने आईसीएमआर और एम्स की राय पर कोई फैसला नहीं लिया है। सूत्र बताते हैं कि 3 मई के बाद केंद्र इस पर फैसला ले सकता है। कहा जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं तो आंशिक लॉकडाउन की घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती है। इस बीच देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों में सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। वे जन कल्याण के हित में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में कई स्थानों में हिंसक वारदात, चोपड़ा में कई दुकानें व घरों में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य भर में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर राज्य भर में लूटपाट किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के स्थानों में लूटपाट व तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बदमाशों द्वारा रविवार देर शाम चोपड़ा के सोनपुर, माझियाली और चोपड़ा बाजार इलाके में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। चोपड़ा के भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की बातें सामने आ रही है। घटना को लेकर चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक तनाव और दहशत का माहौल है। हालांकि तृणमूल नेताओं ने घटना से जुड़े रहने से इनकार करते हुए कहा, हम शांति और विकास के लिए काम करते हैं। इस बीच चोपड़ा पुलिस हालत पर नजर बनाई हुई है। इधर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हमीदुल रहमान चौथी बार चोपड़ा विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा उम्मीदवार शाहीन अख्तर चुनाव हार गए। वहीं मतगणना की शाम तृणमूल समर्थित बदमाशों पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। मतगणना खत्म होने के बाद चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में दुकानें व घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप तृणमूल समर्थकों पर लगाया जा रहा है। ভাঙলো কালকে আমি ওইদিকে ছিলাম, তখন থেকে আমি বলতেছি ওদেরকে দেখতে আমাদের দোকান বলতে না না আপনার কামান্ডু বলছে দোকান ভাঙে নাই দোকানটা এরকমই আছে কিছু হয়নি।
তারপরে শুনতেছি যে ভাঙে দিছে। আমার ছেলে আসছে, বড় ছেলেটা আসে, দেখতেছে দোকানটা ভাঙছে। আর ভাঙছে তো এমন ভাঙছে যে এরকম করে সরাই রাখছে। আমি যে তৃণমূল করি, সবাই জানে আমি তৃণমূল করি, আমার দোকানটা ভাঙলো কেন? যারা বিজেপি করে তাদের দোকানটা ভাঙলো না, আমার দোকানটা কেন ভাঙবে? আর তুই না হিন্দুদের দোকানগুলো ভাঙছে কেন? কিসের জন্য ভাঙলো হিন্দুর দোকানগুলা? হ্যাঁ, তৃণমূলের লোক ভাঙছে, তৃণমূলের গুন্ডা, তৃণমূলের লোকগুলো ভাঙছে, তৃণমূলের লোকগুলো ভাঙছে। ওইটাই তো আমার প্রশ্ন, যে কেন ভাঙলো? ওরা কি জানে না যে আমার এই দোকানটা? ওরা জানে না? সবাই জানে যে আমার এই দোকানটা। এটা ইচ্ছামতি ভাঙছে, ইচ্ছামতি ভাঙছে এরা। হ্যাঁ, আমি দল করি, আমি মহিলা সমিতি দল করি, আমি আগাগোড়া তৃণমূল পার্টি করি। কালকে তো লকডাউন ছিল, লকডাউন আমরা 5টার দিকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম, বন্ধ করে চলে গেছিলাম আমরা। ঠিক সন্ধ্যা রাত্রে সব টিএমসির সব পার্টির লোকজন সব ঝামেলা করে সব ভাঙচুর করছে। সব বাজারে, আমাদের সব গুজরি বাজারে সব সবজির দোকান সব আরও অন্য সব ভাঙচুর করে লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে। বহুত টাকার মাল ছিল আমার। না, আমি কোনো পার্টি টাটি করি না, কোনো পার্টিতে যাই না, আমি ব্যবসা করে খাই, আমি গরিব লোক। আমি সবাই ব্যবসার মধ্যে মানে সব কিছু করি। আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি করছে এগুলো সব। তাতে বোধ ওরা সব ওই যে লুটপাট করে নিয়ে গেছে সব রাত্রেবেলা। আমরা তো লকডাউনে চলে গেছি 5টার পরে দোকান বন্ধ করে। তারপরে রাতে সকালবেলা এসে দেখি সম্পূর্ণ লুটপাট করে নিয়ে গেছে সব, ভাঙচুর করে, মানে কিছু রেখে নাই, মানে একদম সম্পূর্ণ, মানে একদম একটা জিনিসও নেই এখন বর্তমানে। আমি সবজির দোকান করি, তা মোটামুটি 40-50 হাজার টাকা মাল ছিল। কালকে বিয়ের ডেট ছিল, মালকাল ছিল দোকানে, প্রচুর টাকার মাল ছিল। দেখুন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি, তবে আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি আমাদের পার্টি অফিস ভাঙছিল এবং মকসুদ রহমান তার হাত ভেঙে দিতে আপনারা জানেন। আমরা কিন্তু তার প্রতিবাদ করিনি, যে মানুষ আমাদের সাথে আছে। এরা তো এমনই অবস্থায় গেছে যে ক্ষমতা পেয়ে গেছে এরা। আপনারা জানি না কোথায় লুটপাট হয়েছে, কিছু আমার কাছে কোনো এখনও অবধি খবর আসেনি, বা কোনো জনগণ আমার কাছে আসেনি যে তারা অসুবিধার মধ্যে আছে। আসলে সেটা দেখবো অবশ্যই। আমরা চাই না কারো ক্ষতি হোক। শান্তি বার্তা আমরা সবসময় আমরা মিটিং করেছি এবং প্রশাসনিক মিটিংও হয়েছে যে শান্তি বজায় রাখার জন্য। দেখুন, বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা হতে পারে, কিন্তু লুটপাট হয়েছে এমন কিন্তু আমার কাছে কোনো খবর নেই। এবং এরা বিজেপি যা করেছে এর আগে পার্টি অফিস ভাঙচুর করা, এবং মকসুদ রহমান আগে বললাম একজন সিনিয়র নেতা, তাকে জয় শ্রীরাম বলে হাত ভেঙে দিল, তাহলে হিন্দু মুসলমানের একটা দাঙ্গা ফাসাদ লেগে যেত। আমরা তো করিনি কখনো। দিদির মুখের দিকে যে শান্তির বাতাবরণ, আমরা চাই চোপড়াতে শান্তি থাকুক এবং জনগণ শান্তিতে ঘুরে বেড়াক, আনন্দ করুক, এটাই। এবং কোভিডের মধ্যেও আমরা বারবার বলেছি যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কোনো বিজয় মিছিলের আমাদের যতক্ষণ না পারমিশন আছে, এবং কোনো পার্টি অফিসেও কোনো গ্যাদারিং নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সামান্য আমাকে মিষ্টি মুখ করতে আসছে যে মহিলা দলের যারা আছে আজকে, যারা আমাদের পার্টির হয়ে খাটছে, किंतु कोनो रकम अप्रीतिकर घटना तो घटेनी, हमारा अंचल कम से कम घटेनी। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।